नमस्कार दर्शक बंधु मु मोहन ट्राभेल्स विथ मोहन चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु आज आसी पहुँची जाइए ओडिशा प्रसिद्ध भद्रक काली पूजा रे। आज रविवार थिला, बहुत लोकंकर आगमन होइथिला भद्रक काली पूजा को। बहुत भीड़ मध्य होइथिला। ए भीड़ मध्य रे आमे प्रथमे स्कूल रोड पूजा मंडप देखिथिलु। एई मंडपटी बहुत सुंदर होइथिला। यह बाउंस रे निर्मित होइथिला। आसंतु देखिबा अति सुंदर मंडपटे होइथिला। आमे लाइन ले धीरे धीरे भीतर को प्रवेश कलु माँ को दर्शन करिया पई। बहुत भीड़ होइथिला। आमे बर्तमान लाइन ले धीरे धीरे भीतर को प्रवेश करूछु। देखंतु अति सुंदर होइछि। साजा मध्य बहुत सुंदर होइछि। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी। सेकेंड रे आमे जाइथिलु एरेई सार्वजनिक पूजा मंडप देखिया पई। एई पूजा मंडपटी स्कूल रोड पूजा मंडप ठू प्रायतः 1.5 किलोमीटर थिला। एवं ये पूजा मंडप रे आमे गोटे विशेष आकर्षण देखिलु। प्राय 1 किलोमीटर धरी लिचु सीलिंग एवं लाइट गेट होता। 1 किलोमीटर पूरा ये पूजा मंडप को जावाई लाइट सीलिंग होता। आम धीरे धीरे लाइट डेकोरेशन को देखी देखी भीतर को गलु। बहुत भीड़ होता। देखंतु आपण माने तो देखि पारुथे वीडियो रे केते लोक होइचंती आज भद्रक रे। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। काली महाकाली 1 किलोमीटर चलला पूरे हम शेष रे आसी पहुंच जाइथिलु एरे सार्वजनिक पूजा मंडप पाखरे। देखंतु अति सुंदर होइछि मेढटी। लोकों को गहली प्रबल होइथिबारु वीडियो करिया पई मध्य बहुत असुविधा होतला। देखंतु केते सुंदर होइछि एरे सार्वजनिक पूजा मंडप। भीड़ मध्य आम धीरे धीरे भीतर को प्रवेश कलु माँ को दर्शन करिया पई। परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी बहुत लोक होइथिले किंतु काली रविवार थिबारु। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। काली महाकाली कालिके देखंतु माँ को प्रतिमूर्ति परमेश्वरी सार्वजनिक पूजा मंडप
ଏଠାରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଥିଲୁ ପଥରକାଳୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ପଥରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମେଢ଼ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ମା ପଥରକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗମନ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ବଜାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶେଷରେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ମା ପଥରକାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତିବାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟି ହେଇଛି ସେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟିଂ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟି ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍। ବହୁତ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା ଏହି ପେଣ୍ଡାଲଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହା ଆମର ଥିଲା ଶେଷ ପେଣ୍ଡାଲ ଦର୍ଶନ। ଏହି ପେଣ୍ଡାଲଟିରେ ଆମର ବୁଲିବା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି